Buenas tardes, bienvenidos a esta nuestra primera entrevista en cahl Gymnastics. El día de hoy tenemos a Fakiyeshi Oketayo, que es un gimnasta nigeriano, quien nos va a platicar toda su historia de vida. Vamos a tener la traducción simultánea, que nos va a hacer favor de estar a cargo de esta, es Carlos Herrera, ¿no? La persona que está gestionando todas estas entrevistas y digamos que es el principal promotor de la difusión de la gimnasia en este canal o mediante este canal. Entonces, y quien me invitó además a estar aquí. Entonces, pues Carlos, adelante para que les expliques en inglés también. Okay, thank you very much. Welcome, guys, to this first interview. Today we have Fakieshi Okatayo, a Nigerian gymnast, and we are very glad for the opportunity. So we will be talking to him today, and we hope you all guys enjoy. Thank you. La dinámica, bueno, para esta dinámica tendremos, como les comenté, la traducción simultánea. Le haré las preguntas a nuestro entrevistado, a quien agradecemos que esté aquí, y después Carlos le va a transmitir en inglés las preguntas y las respuestas él no las transmitirá en español. Les agradecemos que mantengan sus micrófonos silenciados a quienes nos estén acompañando y también si pueden, sus cámaras para que se centren en nuestro entrevistado. Okay, guys, the dynamic of this interview is this. We will ask you to disable your cameras and phone and the microphone in order to focus the attention on Fakieshi, so you can enjoy the interview. Okay? Yes. Al final tendremos un espacio de preguntas. En ese momento les agradecemos que puedan activar sus cámaras para que puedan estar cara a cara con nuestro entrevistado. Okay, at the end of the interview, we'll having a question and answer session, so you can turn on your camera and microphone again. Thank you. Bueno, comenzamos. Yakiyeshi, nos hiciste favor de enviarnos una información previa y tu historia de vida en la gimnasia me pareció muy interesante. Me gustaría que compartieras con las personas que nos están escuchando cómo iniciaste con la gimnasia. Fakieshi, you sent us some information about your beginning, which we think it's very interesting. Please tell us why and when did you start in gymnastics? All right, thanks for the opportunity given to me today to talk about my lifestyle and the career issues in gymnastics and how I started my gymnastics career. Well, I started gymnastics in Nigeria. I am a Nigerian, right? My name is Fakieshi Oketayo. I started gymnastics in Nigeria in a state called Ekiti State. It's one of the southwestern states in Nigeria, located in the southwest part of Nigeria. And we have 36 states in Nigeria, actually, and Ekiti State is one of the 36 states in Nigeria. So we have this local governments in the same Ekiti State, which is part of Nigeria. That is called the Ado Ekiti local government. Because in Ekiti State we have about 16 local governments, and Ado Ekiti is the capital, like the state capital in Ekiti State. So that's where the gymnastics team and gymnastics team and where we train are. So I started gymnastics in Ekiti State when I was very small in Ado Ekiti. It was just like a child's play there. Like I never planned it. I never thought of it like thinking of doing gymnastics. It was just going around with my friends and playing in the soccer fields and running around the streets, and I saw them flipping and I got interested and got attracted to the way they do it and stuff like that. So that is how I started gymnastics, and I started in a local area. We have this area then where they do this timber stuffs then, like timber contractors, where they post this like the waste product of the timbers
the courts. So we do flip on that then, and on football fields across schools within the cities. So it Ok, was just like a child's play, as I said earlier. Explica. Ujú. ok. Antes que nada, muchas gracias por la oportunidad que me dan de hablar acerca de mis comienzos, de mi vida. Nací en Nigeria, en el distrito de Eki. Es uno de los 60 distritos de Nigeria. Yo nací ahí y comencé realmente sin pensarlo demasiado. Simplemente me reunía con mis amigos, andábamos por ahí en las calles y pues nos gustaba jugar fútbol, nos gustaba dar marometas por ahí. Y hay un lugar, es un aserradero donde nos gustaba ir a saltar sobre el aserrín, lo cual es complicado, pero nos gustaba mucho, nos gustaba ir y hacer mortales sobre el acerrín y así fue como comencé en la gimnasia cuando era todavía pequeño. Adelante. Que en México es muy complicado avanzar cada vez menos quizás porque la gimnasia se ha ido, o el conocimiento sobre la gimnasia se ha empleado, pero qué tan complicado es en Nigeria, por lo que nos comentas, poder llegar a competir, ¿no? Tener el equipo adecuado. ¿Qué retos enfrentaste para poder practicar este deporte que tanto amas? In Mexico, it's very complicated to advance in gymnastics because it's not a very popular sport. So we understand that in Nigeria, it may be difficult too. We would like to know what were the challenges you faced in starting gymnastics there. All right, thank you. One of the main challenges we have in gymnastics in Nigeria is the facilities. Like we don't have the facilities, and most of the clubs and the states that practice gymnastics in Nigeria, they do improvise. They improvise by having some of the apparatus built by themselves. They built it themselves. So we don't really have the real facilities. Like I would put it this way, like I would say we were not opportuned and we don't have the privilege to start gymnastics the way these foreign gymnasts do start gymnastics. We just start gymnastics willingly right here in Nigeria because we were not being brought up the normal way to start gymnastics, just the way they started in foreign countries. Like you would be enrolled in clubs and other stuff like that, and you would get to use one of the best facilities in the country. We don't have that kind of opportunity. It's a shame though, but we thank God for that. So it's something very sad growing up and starting gymnastics in Nigeria because if we have the opportunity starting the way they start in the European countries and other parts of the world, we would be one of the best world champions right now at the moment. But all is well. It is what it is. So we started with equipment being made by us. Like the kind of springboard we used then in our stadium was self-made springboards. Like we made the springboards out of these car absorbers and we improvise. And it was being carved with an wooden carved and erected with the springs of a car. So, but we don't have a choice. We just love the sports and the passion we have for the sports keep us going. So that is why we were still in gymnastics and still doing it, just because of the passion. But Okay, talking about yes, facilities and all right, thank you. thank you. Sorry. Uh, Dice que uno de los principales retos que enfrentan en Nigeria es que no existen las instalaciones adecuadas para practicar gimnasia. Tienen que practicar en la calle y tienen que practicar en un estadio de fútbol con aparatos que ellos mismos han fabricado muchas veces. Los botadores que utilizan, por ejemplo, nos comenta Fakiyesi, que están hechos con resortes con amortiguadores para auto y algunas de las barras, las barras paralelas, la barra fija está hecha de postes de metal, o sea, no son equipos profesionales
y dice que ese es uno de los mayores retos que han tenido que enfrentar el entrenar en esas condiciones, a diferencia de otros países europeos y en América Latina que cuentan con instalaciones adecuadas, con equipo, donde hay clubes, donde hay gimnasios en los que se puede inscribir y practicar el deporte. En Nigeria no es así. En el lugar en X, en el distrito de X, de donde él es originario, entrenan en el estadio de fútbol y con equipo improvisado. Okay. ¿Le puedes recomendar que haga, aunque su respuesta lleve mucha información, que haga las frases más cortas para que digamos que las vayas traduciendo como simultáneamente y que sus respuestas igual puedan ser más completas, pero que te permita a ti traducirle? Dile para que no se preocupe de que tenemos un tiempo para dar su respuesta, no, sino nada más para la traducción. Okay. She says that if you want to try to make shorter phrases in order to do the translation almost simultaneously, and you don't have to worry that you have a certain time to answer. Okay, and I Right. in that way I don't interrupt you. Okay. All right. Que Yeah. te dé un Thanks. espacio para que traduzcas nada más. So give me a space to make the translation and then continue. Okay. All right. All right. Okay. Ajá. Otra pregunta. Siendo tan complicada la situación en Nigeria, ¿cómo comienzas? ¿Cómo comienzas tú a desarrollar tu carrera como gimnasta? In such difficult situations, how do you develop the courage to start in gymnastics? Okay. It's just like the kind of passion I have for the sports. Es And the kind simplemente of la pasión dream. que tengo por el deporte. And the kind of dream that I want to be great doing gymnastics. I want to be like the world best gymnast and be among the best. Mi sueño es llegar a ser uno de los mejores gimnastas a nivel mundial. And that keeps me going. Y eso es lo que me motiva. Le puedes preguntar, ¿cómo llegas a poder representar a tu país? ¿Cómo es que llegas o das este paso para poder participar profesionalmente en la gimnasia? ¿Cómo llegaste hasta ahí? Okay, how did you make the national Nigerian team? Oh, yeah, that's really great. And it's like a dream come true. Es como un sueño in my hecho gymnastics realidad. career. True, I made a national team through hard working, dedication, and focus. Logré Even though entrar I al trained with equipo de Nigeria a través de la pasión, la dedicación y mucho esfuerzo. even though I trained with one of the most worst equipment in the country then and in the whole world, I still managed to make the national team due to the kind of courage I have and the kind of passion I have to the sport. Lo que me llevó a entrar al equipo nacional de Nigeria fue la pasión que siento tan grande por el deporte y el valor que se necesita para entrenar en las condiciones que ya les comenté. ¿Cuál fue tu primera competencia? What was your first competition? My first competition then was in 2005. That was a national competition held here in Nigeria. It Mi was like a primera competencia championship. fue en el 2005, una competencia nacional aquí en Nigeria. Sí, si nos puedes platicar más. Okay, would you like to explain a little bit more about that first competition? How did you feel? Yeah, I feel so nervous, like being my first competition in gymnastics. I was just watching gymnastics on the TV before. So that was like a dream come true, part of my career coming true. So I was a little bit nervous,
at the competition arena on the stage, like on the floor mats. Me sentía muy nervioso, era la primera vez que competía en gimnasia y pues eso, sentía nervios y sentía una gran emoción al mismo tiempo. Ujú. And my coach had to tell me then that this is gymnastics competition. We have so many people here watching me and looking at me and looking on what I want to do. So I don't have to look at them in return. I just have to focus on what I have to do. So with that, I have the courage. I build up my courage with that. Mi entrenador me decía, esta es una competencia de gimnasia en la que mucha gente te está viendo y yo pensé, es cierto, mucha gente me está viendo, pero no tengo que enfocarme en ellos, no tengo que verlos, simplemente tengo que enfocarme y hacer lo que vine a hacer. ¿Qué significa para ti representar a tu país en estas condiciones que nos platicas? What does it mean to you to represent Nigeria in these conditions? Oh, it means a lot to me. I am so overwhelmed and so happy. Like with that kind of situation we find ourselves in Nigerian gymnastics, we can still go out there and represent our country, even in world championships, African championships, and other competitions like that. I was so happy. It's like a dream come true. Es como un sueño realidad, estoy muy orgulloso porque a pesar de las circunstancias que vivimos en Nigeria, el tener la oportunidad de representar a nuestro país me llena de orgullo. ¿Qué te dice tu familia sobre lo What que haces? do your family think about what you do? Yeah, in the first place, doing gymnastics and my family, especially my mom and my dad, they find it so difficult for them to comprehend with the kind of sports I do. They talk to me, they talk down on me like they don't love me doing that kind of sports. But you know, with the courage I have, I just have to neglect that and move on with the sports. Para mis padres es un poco difícil entender el deporte que practico porque no les gusta mucho porque piensan que estoy un poco en riesgo, pero se dan cuenta de que el valor que tengo y el deseo que tengo por sobresalir es mayor a cualquier adversidad y eso me pone muy contento. ¿Tus amigos qué te dicen? ¿Cómo se siente o cómo se vive allá en donde estás, en tu comunidad, justo dedicarte a esto? How's their And relationship with your friends? How do they tell you about you doing gymnastics? Do they share this passion with you? yeah, in the first place, the friends I have then don't really share the passion. I was so happy. I was being motivated by a friend then. His name is Aremo Martins. He's here on this live. Glad he's here. So he was the one that introduced me to the stadium to start professional gymnastics then. So because he is in the sports already, so he really loved it. But the others, they were like, "What the hell are you doing? What the fuck are you doing? Hmm. Gymnastics is nothing in Nigeria, you know." Ok. En realidad no, en realidad mis amigos me decían, ¿qué carajos estás haciendo en la gimnasia, no? ¿Qué es eso? No hay gimnastas nigerianos, ¿sí? En realidad fue solamente un amigo. Fakieshi, could you repeat the name of your friend that helps you, that His motivates name you? is yeah, Aremo Martins. Remo Martins fue quien realmente me apoyó y me decía, fue él quien me introdujo al mundo de la gimnasia y gracias a él estoy aquí. He's connected now. Ah, Remo He's Martins. connecting. He's Welcome, connecting now. Remo. Thank you. ¿Podrías compartirnos alguna anécdota relacionada con tus inicios en la gimnasia? Could you share with us a memory when you first started with gymnastics, the most memorable one? Yeah, the most memorable one was 2008 when I did my first school sports competition because we have this competition we
we do in Nigeria every year. We call it the age group school sports competition. So there I won 3 gold medals for my state, then Ekiti State. It was like a dream come true, like I'm getting there in gymnastics. El mejor recuerdo que tengo de mis inicios fue la primera competencia, porque gané 3 medallas, logré ganar 3 medallas en esa competencia para el distrito de Equi, lo cual me puso muy contento porque, bueno, pues no es un deporte común en Nigeria y eso me puso realmente contento. ¿Cómo es un día de entrenamiento para Pakiyeshi? How's a normal training day for you? Pardon? How's a normal training day for you in gymnastics? What do you do? You mean, oh, like without training? Yeah, training. Yeah, a training day. Oh, like on the training day, we train 2 times a day. We train in the morning and in the evening we train. So we train from 8 a.m. till 10:30 a.m. That's 2.5 hours. And in the evening, we come back in the evening and train from 3 to 5. And we do that Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays, and Fridays. We don't train on weekends. So on weekends, I'm always home chilling and thinking about gymnastics and watching gymnastics movies. Ok, generalmente entreno de lunes a viernes, entreno 2 veces al día, en la mañana de las 8 a las 10, 10:30, y regresamos en la tarde al gimnasio de 3 a 5. Los fines de semana no entreno y generalmente estoy en casa relajándome un poco y pensando en la gimnasia, pensando qué nuevo elemento puedo realizar o cómo puedo realizarlo. ¿Cuáles son tus gimnastas favoritos y por qué? ¿Por qué te gustan? Okay, who's your favorite gymnast and why? Favorite gymnast and why? Yeah, my favorite gymnast is cahl. And why he's my favorite gymnast is I love the way he tumbles and he makes everything so easy on different apparatus. I Mi love his gimnasta gymnastics. favorito, sorry, Fakisi. Mi gimnasta favorito es Kohei Uchimura porque hace ver que todo sea tan fácil en todos los aparatos y eso me encanta. And Please, go ahead. yeah, it was like a dream come true, a dream that came true when I met with him in Japan, Tokyo, Japan. That was in 2016, and we both trained together and we had pictures and stuff like that. I was so delighted and happy. Yo estaba muy contento, realmente contento y orgulloso cuando lo conocí en 2016 en Tokio, Japón. Entrené con él, tuve la oportunidad de entrenar con él, de tomarme fotos y de ver de cerca cómo entrena. Y eso es algo increíble. ¿Qué es lo que te ha dado la gimnasia como persona? What gymnastics has given to you as a person? Gymnastics has really changed my life as a person. Like, I have the chance to travel some parts of the world and to experience, to see gymnastics like a live thing, like not what I have to see on the TV or on YouTube or stuff, but I just have to sit down and see it live happening in front of me. And I have the chance to be in a national team and be the captain of the national team then and travel the whole world, like parts of the world. It's like a dream come true to me. Es increíble lo que la gimnasia me ha dado. Me ha dado la oportunidad de visitar diferentes lugares del mundo y estar en una competencia de gimnasia, verlo en vivo, enfrente de mí, no verlo en la televisión, sino estar ahí presente y ver a esos gimnastas que podía ver en la tele, pero no, los estoy viendo en vivo y eso
me ha cambiado la vida porque es un sueño que se ha hecho realidad. Para hablar un poco más de cuestiones ya técnicas, digamos, de la gimnasia, meternos más al día a día, ¿qué elemento, qué aparato es tu favorito y cuáles son los elementos que más disfrutas practicar? What's your favorite event and what's your favorite skill or skills? Oh yeah, I have two favorite events in gymnastics, and I competed on both in the Commonwealth Games in 2018 in Australia. That was floor and vaults. And on vaults, I did two different vaults. My first vault was Tsukara double twist, and my second vault was Yuchenko to 1.5 twist. And on floor, I had a slight injury on floor when I was competing on my in my routines on floor then, due to some reasons. Ok, los aparatos que más disfruto son en los Juegos de la Commonwealth competí en dos aparatos, en salto y en piso. En salto realicé dos saltos que fueron Sukahara con 2,5 giros y Yurchenko con 2,5 giros. Y otro de los ejercicios que más disfruto es el ejercicio de manos libres. ¿Qué le puedes recomendar a los niños que están interesados en desarrollar gimnasia, por ejemplo, aquí en México? What would your advice be for kids wanting to start gymnastics? Yeah, I would just advise them the way I was being advised when I was younger, doing growing up in gymnastics. You don't have to relent, you have to be focused and be passionate about what you do. Better days are ahead, like you have more better chances ahead in future. Lo que les recomendaría es que sean incansables, que sientan esa pasión por hacer lo que aman, en este caso la gimnasia, y que persigan su sueño y que no dejen de intentarlo. Me gustaría que nos compartieras algo un poco más sobre tu cultura, sobre el lugar en el que vives. ¿Qué nos podrías contar al respecto? Now, I would like you to share something about your culture, about the place you live. What can you tell us about About my coach, right? your culture? Oh yeah, my culture. I am from Nigeria, and we have three different tribes in Nigeria. That is the Yoruba, Igbo, and Hausa tribe in Nigeria. Yo vivo en Nigeria, tenemos tres tribus, las Yoruba, Igbes and the last name, could you repeat? Hausa. Hausa. Yeah. So I am from the Yoruba tribe, Yo and we are pertenezco a so la tribu de unique. los Yoruba. We are so unique in our culture, and we have this unique culture out of the three tribes in Nigeria. Nuestra cultura es muy particular, a pesar de que existen otras tres tribus, la nuestra es muy particular. Our mode of dressing is very beautiful and different from others. And we have these different kinds of delicacies in the Yoruba tribe, which is so delicious. En nuestra tribu, en la tribu de los Yoruba, tenemos estas delicias culinarias que son diferentes de las otras tribus. And we have different festivals we do within ourselves here in Yoruba land annually, like I mean every year, like the Egigun Festival, Ogun Festival, stuff like that, which attracts most tourists to Nigeria. Nosotros tenemos varios festivales a lo largo del año que atraen a mucha gente de todo el mundo. Esos festivales son muy reconocidos y a la gente le gusta venir y verlos. And with this kind of festival, we have people coming from different countries across the world
attended this festival. And even in Nigeria as a whole, like the festival we have in Calabar, the Calabar Festival every year, millions of tourists do travel down to Nigeria to experience that and be a part of that. Uno de los festivales más importantes aquí en Nigeria es el de Calaba. Cada año vienen miles de turistas de todo el mundo a visitarlo y es una de las atracciones turísticas de mi país. And our culture is a bit different from the Western culture, like the foreign cultures. Like the way we behave here, it's quite different from the way they really behave in the Western world. Like, for example, like if we are getting married here, the marriage is going to be between both families, the husband's and the wife's family. And we have this respect here in Nigeria. Like that is part of our culture. Nuestra cultura es muy diferente de la cultura occidental. Por ejemplo, si no nos hemos casado aún, no solamente se casan las dos personas, sino es como si se casaran las dos familias. Yeah, that is part of our Existe culture mucho where respeto entre la gente. the wife has have to be respectful to the family of the husband and to the husband himself, and El they esposo tiene share que equal rights. respetar a la familia de la esposa y la esposa tiene que respetar a la familia del esposo. Yeah. Nos comentabas que habías tenido, regresando un poco al tema de la gimnasia, que habías tenido una lesión o que sufriste una lesión cuando participaste en los Juegos de la Commonwealth en Australia. ¿Nos podrías platicar esa experiencia? Going back to the world of gymnastics, could you tell us about an ankle injury? Could you, in the Commonwealth Games, could you tell us a little bit about that injury? Why did that happen? Yeah, sure. That was part of what I would never forget in the history that I have in gymnastics as a career. Es algo que no voy a olvidar y que marcó mi carrera como gimnasta. Yeah, I arrived at Gold Coast Commonwealth Games in Australia 10 hours to my competition. That was I arrived on the 4th, on the night of the 4th of April, and I have to compete the next day, 10 hours difference to the time of the competition. Lo que sucedió fue que llegué 10 horas antes de la competencia y bueno, debido a algunos problemas con las visas y todo que no pude obtener a tiempo y esa fue la razón que no estaba un poco fuera de foco, ¿no? Y presionado, un poco estresado porque había poco tiempo para la competencia. And I was being delayed in Nigeria for like 3 weeks because my visa was being delayed. And even then, my coach was there in Australia waiting for me there. And I was still in Nigeria waiting for my visa. And other countries, other gymnasts from all over the world are there in Australia doing trainings and podium trainings and stuff. But I don't have the chance to do that. Yo estaba en Nigeria, estaba atorado en Nigeria porque no podía conseguir la visa. A pesar de que mi entrenador estaba ya en Australia y bueno, todos los gimnastas estaban ya haciendo entrenamientos de podium, tenía ya varios días ahí y pues estaban más acostumbrados, ¿no? Con esto del jet lag y todo, estaban ya más enfocados y más acostumbrados y yo seguía en Nigeria. And when I get to Australia on the 4th of April, I was being advised by the officials of the games that I just have to pull out of the games because I was being stressed out traveling all the way from Nigeria to this traveling down to Australia. It will be stressful for me. So I just have to option out of the competition because of my health. El 4 de abril, el día que llegué finalmente a Australia, los funcionarios del evento me recomendaban que
pues que quizás sería bueno que dejara la competencia porque pues había estado sometido a un gran estrés y a todo este viaje, ¿no? Que había sido todo muy apresurado y ellos recomendaban que pues que yo cancelara mi participación. And even with that, I was not allowed to train, like to do the podium training with the other gymnasts from other countries because I came late. I was being paired with New Zealand and they finished their training already. So, and they told me I wouldn't be allowed to train because my group has finished training. So, but I don't have a choice as a Nigerian and as a passionate gymnast, and I have been dreaming of that for a long time. Yo no tuve la oportunidad ya de entrenar, no pude realizar el entrenamiento de podium como todos los demás gimnastas porque cuando llegué me dijeron que mi grupo ya había entrenado, ya habían tenido la oportunidad de tocar los aparatos, como se dice en el mundo de la gimnasia, y yo no pude hacerlo. Entonces dije, no tengo ninguna opción, ya estoy aquí, es un sueño que he perseguido durante mucho tiempo, es mi gran pasión y no lo voy a dejar de lado. Ni modo, tengo que continuar. So I just have to make up my mind and compete. Like we have this 5 minutes podium training on the on all the apparatus, and I just have to stretch and compete. And while competing on floor, I did my first tumbling pass. Ah, bueno, I did my entonces, first tumbling pass very well. continue. And yeah, and on the second tumbling pass, I because even during the competition, I feel this weight and heavy. So so I couldn't land perfectly on the second tumbling pass, which is the double stretch, the double layout. I landed badly on my ankle and I can't even get up, you know. It's very difficult for me to get up because the weight is on me. The pain is there. But I just have to get up because of the passion. I was trying to get out of the floor mats, but I sum up the courage. As a Ok, passionate gymnast, I sum up the courage. solo tuve 5 minutos para calentar, una ronda en todos los aparatos y después a competir. Así como llegué, comencé la competencia. Cuando llegó mi turno de pasar al ejercicio de manos libres, realicé la primera línea acrobática bien, y en la segunda, cuando realicé el doble mortal extendido, caí mal, caí mal y eso fue lo que me lastimó el tobillo. No podía ni siquiera levantarme, me dolía mucho, pero lo que me motivaba a continuar era la pasión que siento por este deporte y dije, estoy en el lugar que siempre he soñado, que he soñado durante tantos años y no voy a dejar que este contratiempo me detenga y seguí compitiendo. So I just have to sum up courage and take my time. Then I have to bring down the skills I have in other routines. I have to bring it down. Like I have other big skills, but I just have to abort that and bring it down. So I did some simple tumbling passes and I finished with a foot back, falling back out on the last line, and I landed on my feet. It was so courageous, and all the viewers and participants there stood up and started clapping for me. So with that, I won the most courageous gymnast 2018 Commonwealth Games with that attitude, with that courageous stuff I put out there. Y como les comentaba, seguí compitiendo a pesar del dolor, a pesar de que tenía otros ejercicios con un poco más de dificultad, decidí no realizarlos, decidí terminar mi rutina con ejercicios un poco más sencillos, pero aún así la gente se conmovió mucho con mi actitud. Me aplaudieron, se levantaron al final de mi rutina, la gente que estaba presenciando la competencia se levantó y me aplaudió e incluso recibí un premio por el atleta más valiente en esa competencia. Yeah, it was like a dream come true. Like I could show myself in the international stage there. Well, I didn't qualify for the floor event because of the way I felt.
but at least I was being honored with the most courageous gymnast 2018 Commonwealth Games. That is like a gold to me on its own. I was so happy and happy about my performance, though I didn't perform very well to my own satisfaction, but at least I was so happy because I was being recognized on the world stage. A pesar de todo, a pesar del dolor, a pesar de que no tuve la competencia en piso que me hubiera gustado, porque sabía que podía hacer más, que pude haber hecho más, no lo hice y aún así me siento muy contento por el reconocimiento de la gente, por el reconocimiento que me otorgaron, que me otorgó la Commonwealth por al atleta más valiente, por mi actitud. Sí, cuántas horas viajó o cuántas horas son de Nigeria a Australia, la competencia? ¿Cuántas horas hizo? How long does it take for you to arrive from Nigeria to Australia? Yeah, it was 2 days journey. We had this flight from Lagos in Nigeria. We had 7 hours from Nigeria down to Dubai, and we had a stopover in Dubai. We had a 10 hour stopover. We had to sleep overnight in Dubai. So the second day we started the journey again with Emirates Airline, and we have this 19 hours flight non-stop from Dubai down to Brisbane in Australia. Then when we get to Australia, we have this 1.5 hours drive, bus drive from Brisbane down to Gold Coast, where we have the competition venue and the camping, Commonwealth Games camp and other things. So it's just 2 days and some hours, I guess. Fue un viaje realmente largo, 2 días de viaje. El primer día viajé 7 horas de Lagos, Nigeria, a Dubái. Tuve que pernoctar en el aeropuerto y al día siguiente comenzó la jornada. Volé de Dubái a Brisbane, 19 horas sin parar. Y después, cuando finalmente llegué a Australia, tuve que manejar 2 horas de Sydney a la Costa Dorada. O sea que fue un viaje bastante largo. Es impresionante lo que nos cuentan. Nos preguntan por aquí que si nos puedes contar si además de esta experiencia te has perdido de alguna competencia por lesiones. Okay. Someone watching this interview wants to know if have you ever missed another competition for any reason? Yeah, not really, but most of the competitions I've been to, we always have this delay in flights and delay in visas. Is it that we get there 2 days before the competition or a day before the competition? Because they are the kind of visa thing we have in Nigeria is so very slow and stuff like that. So I guess maybe the agent or stuff, but we always have this delay in visa and sometimes delay in flights going to various competitions. No, no realmente, no es que haya perdido una competencia, pero sí he llegado con muy poco tiempo antes de la competencia y casi siempre se debe a la visa, que es un proceso muy largo aquí en Nigeria, un poco lento y eso nos retrasa los vuelos y eso evita que lleguemos a tiempo para la competencia y aclimatarse y acostumbrarse al lugar y tocar los aparatos. Eso es a veces lo complicado. ¿Cómo ha sido el apoyo gubernamental que que has recibido en tu carrera? ¿O hay apoyo gubernamental o has recibido algún tipo de apoyo de las autoridades durante tu carrera? Do you receive any support from your government or local sports body or something like that? Do you have any kind of support? Yeah, we do have supports from the Gymnastics Federation of Nigeria when going to competitions like that, and from the government too when it is a national competition, just like the Commonwealth Games and the African Games, and sometimes the African Championship, and most times the World Championships. We do get a little support from the government, and
little support from the federation too. Sí, recibo los atletas nigerianos, recibimos algo de apoyo de la Federación Nigeriana de Gimnasia, así como de la Comisión Deportiva de Nigeria y del gobierno local, pero la verdad es que es algo limitado. Nos pregunta alguien del público que si ha habido algún avance en cuanto a la gimnasia en Nigeria desde que tú comenzaste tu carrera al día de hoy. Someone watching the interview wants to know if there has been any advance talking about gymnastics since you began doing gymnastics and since you were in an international stage like the Commonwealth. Yeah, there has been we have this improvements. I have this rapid improvement when I start attending competitions internationally because I have the sorry about that. I have No the worries. chance to train with the yeah. I have the chance to train with the world champions and European champions and everyone. So it's like I train with them sometimes. Like when I was in Japan twice, and I had the chance training with the Japan nationals with Koyu Chimura himself. I was there in 2016, 2018. And once I go to these international stages, I train with the good ones in gymnastics. So that's like a support for me in my own gymnastics career. I learn from them and I am being motivated by them. Ok, sí, en realidad creo que sí ha habido algunos avances. Yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de entrenar 2 veces en Japón con el propio Kohei Uchimura, como ya lo mencioné. He tenido la oportunidad de entrenar con otros atletas de élite de la gimnasia y la verdad es que eso ha sido increíble porque he aprendido mucho de ellos. El entrenar con ellos y el estar ahí me ha enseñado mucho. Me gustaría saber ahora en esta crisis, ¿no? De la pandemia generada por el COVID, ¿cómo viven allá en Nigeria? ¿Cómo está afectando esta pandemia, ¿no? Es diferente a cómo afecta aquí en México, por ejemplo, a cómo allá. ¿Cómo lo viven? Now, I would like to know how are you dealing with this COVID-19 pandemic in Nigeria? How have things been for you? Like really now, things are very hard due to the COVID-19 and the pandemic. Things are so hard. I came down to Nigeria February 20th of this year to participate in a competition, which we call the National Sports Festival. And unfortunately, the competition was being postponed because of the COVID-19. And right now, I am stuck down here. I can't even go back to where I came from, and I have no income coming here in Nigeria because I don't really stay in Nigeria after the 2018 Commonwealth Games I left. Ha sido un poco complicado. En realidad, yo ahora estoy viviendo y entrenando en Trinidad y Tobago. Solo vine a Nigeria, llegué el 20 de febrero de este año porque iba a participar en una competencia en los Juegos Africanos. Y bueno, como ustedes saben, por esta pandemia del COVID-19, la competencia se canceló y pues yo me quedé aquí varado. Entonces no puedo salir y en realidad no estoy percibiendo ningún ingreso, no tengo ningún apoyo y estoy un poco preocupado por eso. So ever since the COVID-19 starts, everything has been on hold in Nigeria. Like no, there's been this partial lockdown and a full lockdown in every state. You can walk, you can travel to the next state, and you can't even go out of the country. There's this flight ban on all the airports and everything. So it is very difficult for me to get an income because I don't really have an income down here in Nigeria. I don't work here anymore. So living right now through the pandemic, it's so hard and nothing to write home about. Esta situación de la pandemia ha sido muy extraña. Aquí en Nigeria, el,
el distanciamiento es realmente estricto. No podemos salir de un distrito al otro distrito, incluso nadie puede salir del país, los vuelos están prohibidos, no salen vuelos ni entran tampoco. Entonces, eso es un poco difícil para todos, o bueno, muy difícil para todos, porque en mi caso, pues yo no tengo ningún ingreso, no estoy percibiendo nada, entonces sí es muy complicado y mi situación es desesperada. ¿Hay alguna forma en la que podríamos ayudarte, no sé, la gente que nos está viendo, que pudiera apoyarte de alguna manera? Is there any way that people watching or all the people that are watching the interview could help you in any way? Yeah, there are so many ways they could help. Financially, encouraging, and stuff like that. They could help because everyone knows it is very hard going through this pandemic. And even feeding and eating sometimes is really hard due to the pandemic. So I would appreciate any kind of support financially. I would be happy about that just to go through this pandemic. And even myself, the little I have, I do help some people in the sports too here in Nigeria because they are going through the same thing I am going through at the moment too because of the Sí, pandemic. claro que existen formas de apoyar. Una sería económicamente o la otra pues también motivándome a continuar, pero en realidad pues sí agradecería mucho su ayuda porque mi Financially. situación financiera en este momento es algo complicada. ¿Cómo podríamos ayudarlo? ¿Cómo, por ejemplo, si decidimos o si tenemos la posibilidad de hacerle llegar algún apoyo, por mínimo que este sea, cómo se lo podríamos enviar? And how can we help you if somebody has the opportunity to help? How can we do that? Yeah, it's very simple because I could give you my bank details and stuff like that. So financially, you can help me, and even I would acknowledge sending me a message like kind of motivational message, encouraging. I would appreciate that as well, and financially too, mostly. I would always appreciate that via my bank accounts, bank details here Sí, in claro. Nigeria. En caso de que haya alguien viendo la entrevista que quisiera y pueda ayudarme, puedo darles mis datos bancarios y bueno, también aquellos que no puedan, pues siempre se va a agradecer un mensaje de apoyo y un mensaje de aliento. Eso es muy importante también. Además del dinero, el apoyo es siempre importante para yo seguir motivado y seguir para adelante. ¿Nos podría dar su correo electrónico para que nos comuniquemos con él? Could you give us your email to send you a message or have some communication with you? Yeah, sure, I would. So can I just dictate it out or just call it or something? Dice que si lo puede teclear o como nada más mencionarlo. Pues si lo quiere mencionar y lo ponemos en el chat también. Okay, if you want to mention your email address, and Cuatrico is going to write it on the chat. Okay. Oh, I can write it on the chat? ¿Puede escribirlo? Yes, if you want, yes, do it, please. All right. Tal vez sea difícil en este momento por la entrevista, pero si no, al final lo podemos poner también. Right, if you want to write it now, or we can, if you want to mention, and Cuatrique will write it at the end on the chat. No, I would prefer you writing it. Ok. Ok. Sí, dice que prefiere Yeah. que lo escribas. Ok. Ok, no Ya lo- problem. Ok, ¿algo más, Cuatrique? Sí, claro, me gusta. Bueno, es que aquí me preguntó, pero por mensaje un compañero, que si tiene pareja. Someone in the watching the interview wants to know if you are married, single. I am single, not married yet.
I am still single. Ok, dice que sigue soltero. Pues ya para But I concluir, have a girlfriend. I have a girlfriend though. Ah, dice que sí tiene novia. You have a girlfriend, but you're not married, And right? yeah, she's on this live Ah, nice. from Trinidad. Ah, dice que sí Yeah, tiene una that's novia, pero Gaddafi. no está casado. Vive en Trinidad y Tobago. Manasha Gaddafi Small. Ah, That's sorry. her name. Ah, su nombre es. Could you rephrase that, please? Natasha. Manasha Gaddafi. Manasha. Ah, Manasha. El nombre de su novia es Manasha. qué bueno que dice, porque si no. Manasha Gaddafi Small. Yeah. Manasha Gaddafi. Ok. Perfecto. Bueno, Uh, me gustaría para concluir la entrevista, digo, salvo que tú tengas algún yeah, otro small. comentario, que nos diera algún mensaje, ¿no? Digo, ya nos ha dado varios durante la entrevista, pero que nos dé una idea, una conclusión para inspirar a otras personas a seguir sus sueños como él lo ha hecho. Una frase o algún comentario. Okay, throughout the interview, you have told us or shared with us some advices, but if you could give us a last motivational phrase, what would it be? Yeah, I will just encourage all the gymnasts out there doing gymnastics, and they have this true and real passion for gymnastics. They don't have to give up about doing gymnastics, no matter where you start the gymnastics from, no matter the kind of situation you find yourselves in the world of gymnastics today. I'm referring to the kind of apparatus you use, the kind of facility you train in. Just keep going, keep pushing. The future is so bright. Yo quisiera decirle a todos los que nos están viendo, a toda la gente que quiere hacer gimnasia, que nunca desista de su sueño, que si realmente es su pasión y si realmente es un deseo ferviente, que no importa dónde comiencen, no importa los aparatos en los que entrenen, no importan las circunstancias, lo que importa es tener siempre ese fuego encendido, esa pasión y siempre tener el ánimo de seguir a pesar de todo. Pues me gustaría abrir en este momento la oportunidad para las personas que quieran realizar alguna pregunta directamente a nuestro invitado. No sé si hay alguien. Oye, Cuatrico, una cosa, nada más, sus datos del banco, ¿los tecleas también al final? Ah, sí, si quieren los puedo poner. Ajá. ¿Sí? O que los de él, ya los tenemos, ¿verdad? Espérame. I'm asking her about your data, your bank account information. Oh, okay. Okay. Oh, you want me to give it to you? Yes, please. ¿Sí, no? Yes, Oh, yeah. yeah, ¿Sí? sí, que Do I need to Okay. do I need to type? a sus Yes. redes Go sociales, ahead. tiene redes sociales y nos las puede compartir, nos preguntan. People is asking about your social media, Instagram. How can they follow you on Instagram, Facebook, Twitter? Yeah, I have this Instagram page, I have a Facebook page, and I have Twitter page. And my Instagram handle is Tayo Fakiesi. You just have to write a Tayo in a small letter, then write a Fakiesi together in a small letter. Tayo Fakiesi. And my Facebook, of course, is Tayo Henry. Okay, let me And tell you. my all right, and my Twitter is Tayo Fakiesi Tayo. Yeah. Ok, nos comenta que su cuenta de Instagram aparece como @fakiyeshi oketayo. Fakiyeshi No, con... no, ¿Yes? the the Instagram is Tayo Fakiesi. Wait. Tayo Fakiyesi, sí, perdón. Tayo Fakiyesi, Yeah. esa es la dirección de Instagram. En Facebook aparece como Henry Tayo, Henry con H, Ujú. H mayúscula. Yeah. Y el Yeah, Twitter, Tayo could you Henry. rephrase the Twitter address? Um, but Twitter is Fakiesi Tayo. Fakiyesi Tayo en Twitter. Yeah.
And the Facebook is Tayo Henry. Sí, Tayo Henry en Facebook. Yep. Ok, bueno, pues me parece que no hay más, no, ay Dios, me parece que no hay más preguntas, entonces pues si quieres, Carlos, para que concluyamos ya la entrevista, pues agradecerle mucho a nuestro invitado y bueno, pues esperemos que alguien, si puede apoyarle, pues se anime y al final vamos a poner los datos de la cuenta por si alguien está interesado y también cuando subamos el video en las redes sociales vamos a mencionar esta información. Ok, entonces ya no hay preguntas de nadie, ¿verdad? Vamos, ¿quieres abrir la sesión de preguntas y respuestas o ya no? Pues justamente les decía que si alguien quería hacer alguna pregunta, pues puede hacerla directamente a nuestro invitado. Ok, ¿y alguien? ¿No? Pues parece que no, entonces podemos ya ¿No? concluir con la entrevista. Okay, so Fakiesi, thank you very much about your time, about your willingness to share your story and your time with us. We hope that many people is willing to help. We are very glad to meet you. We are very glad to have you here. Very happy that you are our first guest, a golden one. So we wish you the best for now and for the future. And thank you very much. What else can we say? So we'll send this interview to you. We'll post it on social media. Thank you very much. Do you want to add Yeah, something? thank you so much. I really appreciate the kind of privilege you gave to me tonight, talking about my gymnastics career and what I experienced in gymnastics. It's a great privilege, like talking about myself to the world. It's a rare privilege. So I really thank you guys so much, and I thank the viewers taking their time to watch us. You guys are all appreciated. You are appreciated. Thank you so much. Gracias. Les agradezco mucho la oportunidad que me dieron hoy de compartir mi historia con ustedes, con la gente que nos está viendo. Gracias por tomarse el tiempo necesario por estar aquí. Los aprecio. Muchas gracias de verdad. Gracias a todos. Gracias y hasta pronto. Bye. Thank you so much. Bye. See you. Yeah, see you later. Thanks.